Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. In a shocking incident on the Mandavi Bridge, a driver, allegedly under the influence of alcohol, rammed his car into contract workers who were doing pothole patchwork late on Wednesday night. The workers sustained severe injuries. The car hit the barricades and mowed down the workers. Despite the urgency expressed by eyewitnesses, ambulance arrived 45 minutes late. Meanwhile, in another tragic incident on the NH66 at Kunkoli Sarzora, a 51-year-old rickshaw driver died after a speeding car crashed onto his parked vehicle. Late on Wednesday night, 3 workers were left bedridden after a speeding car, driven by an inebriated man, crashed into the barricades set up for road patchwork on the Mandavi Bridge and rammed into the labourers. The driver, showing no remorse, even threatened the eyewitnesses at the scene. प्लस ड्रिंक करून आतो ते गाडी अक्का सोरा फाटले तू जा चेक कर गाडी असो बियर कॅन हा तेजे आणि तो मागसो ऑलमोस्ट 120 स्पीड हा त्या फुल टाईट हा तो फुल ऑलमोस्ट त्याका कांयच खबर ना तो कितें उलयता तो त्या कांय खबर ना तो म्हणटा आपली काय चूक ना तो सांगता पहिला आता कितें जालें तेंचे कोणाक कितें इंजरी जाली अरे पाय तुटले तेंचे गोड्यांचे पाय न्हू एकट्याची तकली फुटल्या ती गाणाचे एकट्याची तकली फुल फुटोन भायर दोग जाणांचे पाय द लेग्स आर फुल्ली बेंट चिकन लेग पीस पडला चिकन लेग पीस तो झाला फुल फाट केला हात मोडल्यात तेणेन तो हांगा तांकां बॅरिकेड फोडून तेणेन तांकां डायरेक्ट ट्रक दिसता ते ट्रकान घातले तांकां मारून ट्रका मारून ट्रका मनाक घातले तांकां ते काडले ते लुक एट द ब्लड पडल ओवर देयर What about where you all were? This happened and I reached 5 minutes. I was crossing from here. I saw what happened. Tell them who were there. Tell them who were there. They were laborers. Tell them who got hurt. The laborers got hurt. The laborers got hurt. What were they doing? Pothole work. Pothole work. Yes. That was exactly what they were. They just came. It wasn't even 5 minutes that they set up. 2 मिनिटं 2 मिनिटं And this is what happened. And in 5 minutes they reached. And full drink ato. And he's on top of that. He has the audacity to say this. You all do whatever you all want. It is not my fault. If maka marung जाय जाल्यार मारा म्हणटा. This is the statement he is giving. He cannot even stand. He is not in his capacity to even talk. In another tragic incident on Wednesday evening, a 51-year-old rickshaw driver, Suresh Chippan, was killed when a speeding car collided with his parked carrier on the NH66 at the Kunkolam Sarjora stretch. The rickshaw had been parked while Chippan was engaged in painting road signages. The 2 occupants of the car involved in the crash have been admitted to South Goa District Hospital for treatment. Goa has become the accident capital of India. A reckless and allegedly drunk driver severely injured 3 labourers working on the Mandavi Bridge on Wednesday night. In the first 6 months of 2024, there have been 1,387 accidents in the state, claiming 165 lives. In June itself, there were 190 accidents, claiming 17 lives. 41% of the total accidents in Goa are self-accidents, where the accident is caused due to the driver's own fault, such as overspeeding, intoxication with drinks or drugs, and performing stunts. Most of these accidents are avoidable, but there's literally 1 death every 3 days in the state. In 2015, the total number of self-accidents were 843, with 43 persons killed. In 2016, 425 was the total number of accidents, and the total number of persons killed were 29. In 2017, 1,212 accidents took place, and the persons killed were 102. In 2018, the total number of accidents was 1,170 and the number of persons killed was 91. In 2019, the total accidents was 1,191. The total number of fatal accidents was 126 and the total number of persons killed was 130. In 2020, the total number of accidents was 975
the fatal accidents were 107 and persons killed were 113. In 2021, the total number of accidents was 1090, with fatal accidents numbering 127. Persons killed were 132. In 2022, total accidents was 1055. Fatal accidents were 124 and persons killed were 132. In 2023, the total number of accidents was 921. Fatal accidents were 113 and total persons killed were 120. And when we see the statistic of the self-accident, in the 2023, there are 120 people died in the self-accident. Right. In 2023, total 290 people died in the accidents, total accident, different types, different category. But out of which 120 people died in self-accident. So, Right. if these self-accidents could have been avoided, then there would have been, this figure would have been, we can say that really it is within the control. Right. And I think that this is possible with everyone's effort. Right. If we follow traffic rules, regulations, and whatever, Right. like care while driving. So this could have been avoided. I agree with Mr. Clive that we have to bring in good traffic culture if we want to be safe on the road. As everybody has said that even if there are a lot of infrastructure or equipments and a lot of cameras, everything if we do, but if we do not follow the discipline, then it is useless. So one important thing which we have to, as every citizen has to do, that we have to adopt a good traffic culture to be safe on the road. So that's how we can avoid the accidents and safe. Yeah. And if the Herald Group can take this up, most certainly. yeah, Most certainly. start with the Yes. State Road Safety Week, end of September, and let Create us the awareness and work yeah, together. and Yes. since like 27 September is World Tourism Day, let's build up a strong campaign on And the link tourism with road safety. yeah, on the tourism stakeholders, get them involved, Right. media. So let us see some new, involvement in the next 4 months. I'm sure that if we do that, we will be able to see some very concrete results from what we have discussed today. The double tracking has led to destruction of fields near the St. Lawrence Chapel in Arosi due to flooding. No provisions have been made for the water to flow from the western side to the eastern side. Secondly, the narrow underpass which was made for people to cross over to go to St. Lawrence Chapel is flooded, since the railways may have deliberately kept the eastern level of the underpass high to prove their point that the water table there is high. Going to Airport founder member Orville Dorado had said, हे रेल्वेन उदक वचपाची आरपार वचपाचें तें बंद केल्लें. आज आमचे लोक आहा हिंगा आज रडटा की हें उदक हिंगा भरलां, सगळें उदक बंद पडलां आनी ताका शेतां रोवपा आली ती रोवपा जायना. आमी म्हणटा फार्मींग करपा जाय, बरे रस्ते जाय, बरी लोक हें जाय, सगळें जावपा जाय. म्हळ्यार ही रेल्वे जावन आसा ती इट इज लायक अ कर्स ऑन द पीपल ऑफ गोवा. आमचे हिंगा जायते पॅरिशनर्स, सिनियर सिटीजन्स आहा, तांकां आरपार वचो मेळना हिंगा. इन मार्च 2023 एक आमचो हिंगाचो लेजिस्लेटर येयल्लो, आमची सगळे 5 मेंबर येयल्ले सगळ्यांनी, आनी तेणी हिंगा सांगलेलें की अंडरपास जातलो लोकांक जावपा म्हूण. आज म्हाका एक दिसती पडटा एक धाकटोसो कालवट केला, तेक स्टेप्स केले, हांव नको ते कोणा ते स्टेप्स, आनी तें उदक त्या वाटेन भरलां, त्या वाटेन सुकी आहा. सो देर इज नो इनवर्ट लेवल विच इज मेंटेन्ड. ह्या वाटेन उदक एसो तेशें वचपा जाय. फ्रॉम द वेस्ट द वॉटर हेज टू गो टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द ट्रॅक्स. म्हळ्यार त्या वाटेन कितें केलां हांवें नोटीस केला की त्या वाटेन हायट वयर आहा आनी हिंगा उदक भरलां. Now, is it done on intention to say that because time and again railways are saying, South Western Railways and their contractor RVNL are saying water table high ha mun inga underpass zayna mun.
सो हे बोर्डान केला की थिंग ब्लॉक केला आणि दाखयता वॉटर टेबल आहा म्हणून. टुडे वेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट cities, can't we as a basic right to the parishioners and to the villages of ROC, can't we, why are we denying them the right to free access below, to have an underpass? Party I'm growing these fields over here. But udo ito bota inga I was not able to grow till small part I grew in August. Now mid of August I grew, and they have done this block these pipes under the railway over here. सगळे ब्लॉक जालो हा आणि उदक वचना बंद रावता हिंगा आख्खे शेत बुडलें. ते सायडीन हे सायडीन सगळें बुडलें, रोवपाक कांय मेळना. So they have to clear the pipes and they have to make a bigger culvert for the water to pass by. Artists under the banner of Kala Rakon Mand have detested the alleged attempt by Kala Academy to prevent artist Rajdeep Naik from staging his drama Gaon Zalo Zanto on 16 August by alleging that he violated certain terms of performance. The artist said that the problems with Kala Academy renovation were voiced by them and even by MLAs in the State Assembly. The letter given by the member's secretary to Rajdeep was an attempt to muzzle freedom of speech, they said. They listed the problems that persist with Kala Academy. That's one, there are performers, male performers, female performers. Female performers, उलोयतना तेजो voice, फाटल्या 6-7 rows पळय आहा ते, कोणच्या सायडीनी rows खुर्च्यो आहा त्यो ऑडिटोरियमांत तिका आवाजूच येना. हांव ते साऊंड टीम आहा तेका घेवन शो चालू आसतना तेका घेवन त्या सिटीर बसोवन दाखयले आनी तेका म्हणलें तुमकां आयको येता. त्यांनी मान्य केलें की तांकां हाटल्यार कांयच आयको येना. मागीर आमी बोर्डार गेले, कन्सोलार घेवन बसोन आमी ते वॉल्यूम वाडोवपाचो प्रयत्न केले. उपरांत तिका चून फीडबॅक साऊंड येता. फीडबॅक साऊंड म्हणजे कितें, तुवें तो सिस्टमाचो तुवें हें आहा तो पावर आहा तो पीक जाला. पीक जाले उपरांत मागीर तो सिस्टम आवाज करूंक लागलो. लायटी बद्दल हांव तुका सांग, साऊंडाचे आमी 2-3 पॉयंट बरयले. हांवें तुका एक साऊंडाचें उदाहरण दिलां, लायटीचें एक उदाहरण दिता. गांव जाला जाणटो शो आहा न्हू, तो सेट आहा पळय, तो सेट 2 भाग आहा त्या सेटाक, 2 भाग आहा. एक भाग म्हणजे ते बालकांव आहा घराचें. एक केन्ना केन्ना राजदीप, सुची आनी बाकीची टीम बालकांवान येवन एक्टींग करता. म्हणजे ते घरा भायर उबे आहा आनी कोण घरा भायर येयला आनी तो सीन चालू आहा. तो सीन चालू आसतना तीच पळय भाग आहा सेटाचो, त्याच भागाक आमकां लायट जावं. पूण तशें जायना, आख्खेच लायट म्हणजे आख्खो सेट लायट जावं जाल्यार चालू कर, नाका जाल्यार बंद कर. एरिया लायट ना पळय, म्हणजे स्पेसिफीक लायटिंग स्पॉट आसतात त्या एरियेक स्पेसिफीक लायटिंग करूंकच जायना. मागीर ते घरा भितर येयले आतां ते बालकान ना, आतां ते हॉलान आहा तेंच्या घराच्या हॉलान आनी थिंगा तो तेंची चर्चा चालू आहा, थिंगा एक्टींग चालू आहा. तर तो आमकां लायटाक जावं, ते जावंक शकच ना. मागीर तो दुसरी एक गजाल सांगता, ते ही चेंजेस द डेकोर ऑफ हिज हाऊस इन द प्ले. दॅट इज एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द प्ले. ही चेंजेस द डेकोर, म्हणजे घर तो रेनोवेट करता, नये घर बांदता. आतां आदले घराचे आदले लायटींग जाय आसलें, नये घर जाल्या उपरांत तेचे लायटींग चेंज जावंक जाय. ते लायटींग इफेक्ट मेळच ना. म्हणजे तुम्ही हॅलोजन लाया आनी तुमचो शो करा, तुम्ही कितलोय बरो सेट बांदून या, लायटींग आमी तोप दितलो तुमकां, ते सेट सामके बेकार दिसतले. हे लायटिंगाचे जालें. साऊंडाचे हांवें सांगलां, स्टेजाचे प्रॉब्लेम सांगला. आतां राजदीपाच्या प्लेयान साऊंड क्यूज आहा, एका वेळार ताणें ट्रॅक वाजोवचो पडटा. तो ट्रॅक वाजोवपाक एका मनशाक स्टेजीच्या मदें बसचो पडलो, आमच्या मनशाक स्टेजीच्या मदें. आनी स्टेजीची पल्ली उगडल्या आनी तेजी तकली तिका भायर सरता स्टेजी मदें. हें नाका जाल्लें कित्याक वायरींग सारकें करूंक ना. तो पळय ट्रॅक वाजयता, तेका सुविधा आसूंक जाय, हुंय तेका बसूंक जाय, तें सुविधा आसूंक जाय. तेका ग्रीन रूमान बसून ट्रॅक वाजोवंक जाय, तिका सुविधा आसूंक जाय. तेका हिंगा विंग्सान बसून ट्रॅक पे करूंक जाय. ही शूड हॅव द फेसिलिटी ओवर देर, ही शूड हॅव द फेसिलिटी इन द कन्सोल. पूण तेणी कितें केलां, वायरींग तिकाच आहा. म्हणजे तुमचो ट्रॅक वाजोवंक जाय जाल्यार तुमचे मदें एक मनीस आसचो. हें कितें नाका जाल्लें. Goan artists across the state are struggling to present their art form to public, not because there are fewer artists, but because the facilities are very poor. The renovation of the Kala Academy has left the artists shedding tears due to the poor quality of work. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various artists on the promises made by the government to Goan artists and whether they were fulfilled. The promise number 1 was that a committee will be formed. That committee has been formed, not formed, we don't know. But the committee कोण आहा ते काय अनाउन्स जावंक जाय.
आनी दुसरें सगळें तें आर्टिस्टांक जाय पळय तशें तें करून दितलें म्हणून सांगलेलें. अजून कांय कला अकॅडमीन कांयच आमकां थिंगा हलचल दिसना आनी केन्ना करतले म्हणजे तांकां तें पडलेलें ना. कला अकॅडमीन सोद्दां शोज जाता, सोद्दां एवरी डे, आनी आहा तितले लोक शोज करता तांकां त्रास पडटा. ते कोण कोण येवन भायर येवन उलयना कित्याक तांकां असली भिती आसता की राजदीपाक मेवलेली लेटर तांकां मेवतली. आतां राजदीप आमचो एकदम कला राखणदाराचो फावंडींग मेंबर आनी आमी सगळे एकठांय आहा म्हणून राजदीपान कांय भिवपाची गरज ना म्हणून राजदीपान कितें जाय तें केलें आनी ताजो शोय जालो. पूण धाकटे बारीक पळय आहा ते भिता सांगपाक उलोवपाक. सरकारान प्रॉमिसीस कितें केल्लें ऑन द फ्लोर हांव CMन सांगलेलें की सगळें सारकें करून घेतलो म्हणून. पूण तेजें खूंय आहा कांयच आमकां दिसती पडना की काम चालू केलां, कमिटी बसल्या त्या कमिटीन कितें इन्क्वायरी केला, व्हायट पेपराचें काम सुरू जालां, कितेंच जालां म्हणून आमकां खूंय कांयच कळना. आय थिंक सो आमी गोवन आर्टिस्ट न्हू जेन्ना आमी परफॉर्म करता बेसीक नेसेसिटीज जे आमकां जाय ते आमचे मायक सिस्टम, लायट सिस्टम, मॉनिटर्स, ग्रीन रूम, चेंजिंग रूम, अ गुड स्टेज टू परफॉर्म, ऑडियन्साक ऑडिबल आसपाक जाय, जे कलाकार एक्ट करतात तांकां आयकपाक जाय. सो दीज आर बेसीक फेसिलिटीज जे आर्टिस्टांक जाय जेन्ना परफॉर्म करता. नाव जायते जाण न्हू गोंयानूच न्हू आमी मुंबय पासून परफॉर्म केला, आमी भायर देशां पासून वचून आमी परफॉर्म केला आनी तेंची फेसिलिटी जे आहा फर्स्ट क्लास फेसिलिटी जे लोकांक दिता ते आर्टिस्टांक दिता इवन फॉर people coming to watch. सगळे क्लीन, ACs are working fine, clean washrooms, sound system is very nice. ते पासून सांगता की बाबा तुम्ही रिकॉर्ड करनाका म्हणून आनी डोंट डू दिस. आय मीन जेन्ना सिस्टम बरें आसा न्हू आर्टिस्टांक न्हू परफॉर्म करपाक पासून यू गेट अ थ्रील. आमी म्हणटा न्हू राश कशें जाता तशें थ्रील जाता आमी परफॉर्म करपाक. पण आतां गोंयान न्हू एंड गोवा इज सपोज टू बी अ कल्चरल स्टेट. आमी वी परफॉर्म, वी आर ऑल परफॉर्मर्स. जेन्ना आमकां हे फेसिलिटी जे प्रॉमीस करता ते दिना खूब वायट लागता एंड द लेवल ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू रीच पासून सकला वयता. ज्या दिसाच्यान मनोहर पर्रीकर गेलो त्या दिसाच्यान प्रमोद सावंताक मायनींग सोडून आनी प्लॉट करून विकपाक सोडून मरे ताणें कलेचे कितेंच पळयलें ना. हो जालो फिल्माचे बाबतींत. बाकीचे कलेचे बाबतींत हो आयलो फाटले 2 टर्म जालो हो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे. गोविंद गावडेन फक्त प्रायज मनी वाडयला हेजो तुज्या कॉम्पिटिशनाचो प्रायज मनी वाडयलो म्हणून कलाकारांक प्रोत्साहन मेळना. कलाकार जगतलो कसो, कलाकार गोंयान आपलें करियर कसो घडय हेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय तें केन्नाच तेणें केलें ना, आयजू पर्यंत केलें ना. आनी आतां जेन्ना कला अकादमी सारकी वास्तू जेन्ना हें करून उडयली, रिनोवेशनाक काडली त्या वेळार ती सारकी करपाची जाणून ती मोडून उडोवंक म्हणजे एकदाची ती काबार करूया आनी हांगा व्हडलें कितें तरी हॉटेल घालुया अशे तरेचो प्लॅन दिसता तेंचो ओवरऑल गव्हर्मेंटाचो. म्हणजे हेज्या मांडवीच्या कुशीक येदी व्हडली जी एरिया मेळटा तेजेर व्हडलें मॉल जालें न्ही जाल्यार ते लुटपाक मेळटलें न्ही. हो म्हजो कलाकार म्हणून सरळ आरोप तेंचेर. दुसरी कलेच्या हितून कितलीशी म्हणजे प्रॉमिसां केली, म्हणजे प्रॉमिसां भरपूर केली तेणें. आमी कोरोनाच्या वेळार तेणें केलें 1 टायम सेटलमेंट करता म्हणून आर्टिस्टांक खंय कितें दिलें. आतां कला अकादमी जाग्यार घालता म्हणून आमकां उतरां दिल्ली. कला अकादमी खंय जाग्यार पडलें हांव पयरचो शो सांगता. म्हणजे पयर म्हजो शो आडोवपाचो म्हणजे जे कोण उलयता तांकां आडोवपाचो कसो प्रयत्न केलो तो तुमी म्हाका दिसता आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आयकला आसतलो. आनी आनी प्रॉब्लम कसो जाला आमी कलाकार मरे कितले अन्य जावन सगळे सोंसून रावता म्हणून तांचे फावता. म्हणजे ग्रांटेड धरता ते कोण कांय करतना आमी आमच्या बाप कोण कितें करतलो अशें हितून मरे ह्या लोकांनी प्रॉमिसी केल्या ती थंय फटींगपणां केल्या. In response to the recent hike in parking fees at Mopa, hundreds of taxi drivers marched to the Perne police station demanding justice and a permanent resolution to their concerns. The drivers claim that GMR reduced the parking fees from 200 to 80 rupees only after they threatened a protest. Initially, the fees have been increased from 80 rupees to 200 rupees. The taxi drivers emphasized that this reduction is a temporary solution and called on Chief Minister Pramod Sawant to provide an assurance that the address
on the ongoing issue is permanent. 5 पॉइंट हा जे लोकल्स बीन आहा पळय पेडण्याचे तांकां एक फ्री ऑफ कॉस्ट टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर दिवपाचो वयर. सेकंड थिंग, वयर जी पार्किंग आहा जशी आमच्या अमित सरान सांगल्या ती ताका एक खंय तरी कॅपिंग घालपाची काळाची गरज आहा आतां. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमकां अशें दिसून येयल्लें, पत्रकारांकूय खबर आहा, आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की तेंच्यांनी मदींचे हे पयशे 200 रुपया केल्ले. परतून आमी थंय वयतकूच परतून कितें तरी बोवाळ जालो आनी ते परतून हयशाचेर हाडले, परतून 1 म्हयन्यान 200 केले. आतां परतून ते 200चे काडटले 5000 करतले. जावपा ना आमकां भरपाक. तेचेर खंय तरी कॅपिंगाची खरीच गरज आहा आनी ती कॅपिंग आहा पळय ती आमकां इन रिटर्न जाय आनी तेचेर प्रॉपर GMR कडेन एग्रीमेंट जाय. आयज हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या लोकांक, GMR एक कंपनी गोंयान येयल्या, 60 वर्सांचो करार केल्लो आहा. अशे जर 20 कंपनी येयल्ले आहा न्हू गोंयान जर येत जाल्यार गोंय सोंपलें. मातशें लक्षांत दवरा. हांव मागता सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन, आमचे भयणी बायलां कडेन, आवयं कडेन, तुमी बऱ्या संख्येन भायर सरा, आमकां सपोर्ट करा. आयज ह्या प्रत्येक पेडण्याच्या गांवांत हो GMRचो जो प्रकल्प आहा, एअरपोर्ट आहा, तेचे जे सांडपाणी आहा ते गांवांत सोडलेले आहा. आनी आमचे शिवेरेच्या भुरग्यांच्या आदारान काल तेणी आमकां आयज एक उलो मारलो आनी इतले भुरगे तेंचे भोवले, इतले भुरग्यांनी तेंचे एफर्ट्स तांकां 48 आवर्स दिल्लो गव्हर्मेंटाक. 48 आवर्सार तेंकडे 1 आवर पासून आमच्या टॅक्सीकारांक दिवपाक सांगून आयज आमचे फूल साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा, एक्स्ट्रीम साऊथ, एक्स्ट्रीम नॉर्थ, आयज सगळे आमी हिंगा जमा जाल्या हे आमच्या भुरग्या शिवेरेज भुरग्यांक सपोर्ट करपाक. कित्याक आयज हिंका नाइंसाफी जाला फाल्यां आमकां जाता आनी आमकां सदांच जाल्लो आहा. लास्ट 5 इयर्स जाले, 6 इयर्स जाले आमी झगडटा टॅक्सीकारांक लागून, पूण आयज पासून आमकां गव्हर्मेंटान हुंयत करूंक ना. काल हे भुरगे इतले दीस रात भोंवतात, तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटाक खंय तरी कळलें तांकां चिमटो येतलो म्हूण रातच्या 12 तेणी आउट केलें की 200 रुपया ते 80 रुपीज करता म्हूण. आयज तुमकां एक ल्हानशी घडणी सांगता, आमी तर सावथाच्यान एक मोपा पिकअपाक येता, आमी फकत 3000 चार्ज करता. 3000 1000 वयता गव्हर्मेंटाक, 1000 वयता पेट्रोलाक आमकां, 1000 200 रुपया 300 रुपया वयता मेंटेनन्स, 700 रुपया घेवन आमी घरा वयता. आनी एक तर आमी सावथाक नॉर्थाक येता मोपा एअरपोर्टाक जाल्यार आमकां कमी 2 वरां वयता. The Goa Congress on Thursday protested against the SEBI-Adani nexus. They said that SEBI has relaxed rules for Adani to own up to 96% of shares of some companies and were responsible for inflation. They also accused central and local governments of having a nexus with the Adanis. Opposition leader Yuri Alimov said that Pramod Sawant government is silent on the violations by the MPT and the nationalization of rivers and double tracking. सेबीचे जे रेग्युलेटर आहे, सुप्रीम कोर्टाची जी कमिटी आशिल्ली, दे हॅव एक्सपोज की 2018 आणि 2019 रिलॅक्सेशन दिले. जेन्ना रिलॅक्सेशन दिले ह्या अडानीक प्रोटेक्ट करपाक एमी सेबीन कायदे रिलॅक्स केले. आणि आज इट इज शॉकिंग टू सी की सेबी जेन्ना एक न्यूट्रल रेग्युलेटर आसपाक जाय, देशाचे जे ट्रान्झॅक्शन जाता इट इज ऑल मॉनिटर्ड बाय सेबी. आणि आज सेबी इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल कित्याक सेबीचे जे इन्चार्ज आहे आणि तेगेले गोवाले अकाउंट आणि इन्व्हेस्टमेंट इज इन बर्मुडा अँड मॉरिशियस एज पर रिपोर्ट्स अँड एज पर वॉट सुप्रीम कोर्ट हॅज गिवन. सो दिस अ व्हेरी स्ट्रॉंग सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द कंट्री. बारीकशे जे जावं सिलिंडर, गॅस, हे सगळे आज इतले म्हारग जालेले आहे. आणि almost 30-40,000 crores have been given to Adani. It's a clear-cut violation of SEBI regulations, and no authority is working. Today, unchi authority ji hai, they are all silent because they have been dictated. आणि प्रमोद सावंताचो सरकारूय सायलंट आहा. हिंगा MPT जे वायलेशन जाता त्या पद्दतीन आमचे रिवर नॅशनलायझेशन जाले आणि आमच्या जे जावं जुवारी, शापोरा, साल, कुंभारजुआ, टुडे वी डोंट हॅव रायट्स इन दीस रिवर्स. अँड जे मोनोपली हे कोतले हाल्या, इट इज हूंय ना हूंय आमचे एनवायरमेंट पाड घालपाक हे अदानी हिंगा मुखार सरलेले आहाय. डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान इतले इन्व्हेस्टमेंट जो सरकार दादागिरी करता अगेन्स्ट द विल ऑफ द गोवन्स, अगेन्स्ट द विल ऑफ द people against the will of the Supreme Court. Bihar Governor Rajendra Arlikar recently referred to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru's remark, "Ajeeb hai Goa ke log," suggesting that Goans are strange.
In response, Congress leaders defended Nehru, clarifying that Nehru's use of Ajib was meant to describe Goans as unique and not strange. Statement kitko, first of all, the Honorable Governor is a governor, and I believe he should remain neutral and should refrain from making statements. But I will tell you, Jenna opinion poll dilo. At that time, after opinion poll, during that time, the Congress party were instrumental. Dr. Jagsikir गेल्लो, आमचे पहिले मुख्यमंत्री जे झाले तेही गेल्ले, भाऊसाहेब बांदोडकरही गेल्ले, to ask for Goa's separate identity. After that, only opinion poll that was given for Goa after the result, if you look at whatever the result is that because Goa was able to protect its identity, but the Congress was not in power and the people did not elect the people in power. So this was in context to that Pandit Nehruji had said that they are unique. The meaning is unique and we are unique. Are Ajib म्हणजे कितें means we are unique, and our unique identity itself was protected by Pandit Nehruji and the Congress party because the historic opinion poll was given by them. So हेजो मतलब आनी हुई घेवपाक हेंका म्हाका दिसता हेंक संवय जाल्या हुंयच्या हॉर्जोत एक कोडे हॉर्जोत दुसरे कोडे आनी कांय हितून आनी कांय ना. हे शाखान शिकिल्ले लोकांक पयलीं ज्ञान ना की बाबा आमी ह्या देशान आसा की आमी ह्या देशाचे नागरीक आमी गोंयचे नागरीक हे तांकां खबर ना. आणि असले लोक दुर्दैव आमचे की असले लोक अजून खंयच्या राज्याचे गव्हर्नर जाता. अरे नेरून कितें सांगिल्लें अजीब हे गोवा के लोक खंयच्या कॉन्टेस्टान सांगिल्लें जेन्ना गोंय पुर्तुगीजा कडेन जेन्ना आशिल्लें ताच्या उपरांत जेन्ना 1961 जेन्ना गोवा लिबरेट जालें तेन्ना गोंयची मागणी आशिल्ली की बाबा आमकां सेपरेट स्टेट दिवचो. थोडे लोक म्हणटाले ना आमकां मर्ज करचें. हांव तातूंत आनी वचना त्या पॉलिटिक्सान. सो तेन्ना नेरून कितें सांगलें की 10 वर्सां तुमी घेया आनी गोंयच्या जनतेक जे जाय सेपरेट राज्य जाय किंवा विलिनीकरण महाराष्ट्रान व्हरपा जाय हे गोंयच्या जनतेक थारावनी. ताच्या उपरांत जेन्ना इलेक्शन जालें जेन्ना गोवा लिबरेट जालें पुर्तुगीजा कडल्यान आनी जेन्ना गोंयाक एक युनियन टेरिटरी केली ताच्या उपरांत इलेक्शन जालें आणि इलेक्शन जावन मेजॉरिटी MGPचे सरकार आयलें. काँग्रेसीचो एकूय हांगा उमेदवार जिखून आयलो ना. सो त्या कॉन्टेक्स्टान नेरून सांगलें की अजीब हे गोवा के लोक म्हणल्यार गोंयकारांक जे जाय आशिल्लें ते काँग्रेस पक्षान करून दिलें तरी तेणी मतां मारली ना. आनी हे शाखान शिकून आयिल्ले लोक हांकां पयलीं म्हणल्यार हिस्ट्री खबर ना. तो एक आनी दुसरो मुख्यमंत्री हे कितें उलयता आनी लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता. महामहिम राजेंद्र आर्लेकर आणि जे उद्गार काढले ते बरोबर आसा. त्या परिस्थितीक धरून आसात. म्हणजे गोंयच्या लोकां बद्दल तरेतरे कडेन जो अपप्रचार चल्ला तातूंत आनी गोंय जें दाखयलें वता पळय हें पोर्तुगीज गोंय अशें दाखयलें वता आनी जणू काय ताजी नॅशनॅलिटी पोर्तुगीजूच आसा काय कितें अशें करपाचो प्रयत्न काही जाणांचो चल्ला. तातूंत राष्ट्रवादूय आसा. देशा विशीं अभिमान आशिल्लेय लोक आसा. त्यामुळे गोंयकार हे पंडित जवाहरलाल नेहरू जशें समजताले अजीब हे गोवा के लोक म्हणून तर तशें अजीब ते तशें न्हय ते स्वाभाविकूच आसा. तांच्या देशाचेर प्रेम आसा. हो भारत मातेचो एक भाग आसा गोवा हें तांकां खबर आसा आनी त्यामुळे ते ताज्या खातीर झडटा. ती संस्कृती तो इतिहास तो शाबूत रावचो म्हणून सगळ्यांचे प्रयत्न आसा हांगा गोंयांत. त्यामुळे गोवा हें कोणाच्या दृश्टीन जर पोर्तुगीज धार्जिणें आसा असो जर गैरसमज आसा जाल्यार तो अत्यंत चुकीचो आसा. हांगा पोर्तुगीज धार्जिणे लोक आसात. तांची उत्सळवळ वळवळ खूब वाडलेली आसा गोवा मुक्त जाल्या नंतर. म्हणजे ते पोर्तुगीजांचे दूत आसा. तांकां भायल्यान पयशे मेळटात काही गजाली करपाक म्हणून एक इशू नवे जे आसा ते सोदून काडटात त्या वेळाचेर. पण तांकां उत्तर दिवपाक हांगाची राष्ट्रवादी जनता ही सक्षम आसा अशें म्हाका दिसता. The man-animal conflict continues in Satari Taluka of Goa. On Wednesday, around 9 p.m., a leopard entered human habitation in Kodia village in Satari and killed a calf. The calf belonged to Pundalik Gaonkar. He rued that these attacks are happening again and again in his village, but no one is taking any action. The villagers have repeatedly informed the forest officials, but they have failed to act. कोडये सत्तरीसून हांव दया तेंडुलकर उलयतां. आमी आतां आसात कोडये हांगा पुंडलीक तुकाराम गांवकार हांच्या घरांत.
कालूच तांच्या घरातले एक वासरू जे गोठ्यान बांधलेले 5 महिन्याचे, त्या वासराक एक बिबट्या वागान येवन खालें. हाज्या पयलीं अशेंच वासरांक आनी कुत्र्यांक तांच्या व्हरून वागान खाल्लीं आसात आनी ताका लागून आमच्या गांवांत आतां एक भयाचें वातावरण हांगा निर्माण जालां. आमी विचारुया आतां पुंडलीक गांवकार हांकां तांच्या गोठ्यांत जे काल कितें घडलें त्या संबंदान. तर पुंडलीक बाब, म्हाका सांगात, तुमच्या वासराक कितल्या वरांचेर सुमार ह्या वागान खालें? ह्या वागान 8:30-9 इतक्या दरम्यान ह्या वागान आमच्या वासराक खालें. तेजी आवय आतां ताका सोदीत आसा, पण ते गांव शेकाना, तें मरण पावना आसा. म्हाका एक सांगात, ह्या गायांचेर तुमचो उदरनिर्वाह चलतालो काय कितें? हय, 2 गायो आसली, पण एक ती व्हेरली आनी तेजी जे व्हडलें वासरू ते पयलींच वागान खाल्लें आनी तेन्ना ती परत ह्या गर्भावली आनी हे दुसरें वासरू घाललें ती. ते म्हणून ते 6 म्हयन्याचे आतां जालें, तेजे ते परत बिबट्या वागान खाल्लें. तेजे वचून आमी ते गाया वचून धंदो लागतो आतां आमचो बंद पडत येयलो. तर तांचें अशें म्हणणें आसा की ज्या गायांचेर तांचो उदरनिर्वाह चलतालो तोच आतां बंद जाल्लो आसता आनी तांच्या घरांत जी फॅमिली आसा जी तांच्या दुधाच्या धंद्याचेर अवलंबून आशिल्ली, तांकां एक आशा आशिल्ली की ह्या वासराची फुडें व्हड गाय जातली आशिल्ली. तर तांची ती आशा हांगा खंयच्या खंय नाच जाल्ली आसा. तेन्ना ते मागता कोणे तरी तांकां मदत करची आनी तांचो हो जो संवसार आसा तो सावरचो. तर पुंडलीक गांवकर, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. Perpetual Sukur High School, Naveli boys played their final group match against Chandigarh in the Under-15 Boys 63rd Subroto Cup at Bangalore on Wednesday, needing a win to advance. Despite a strong effort, the match ended in a 0-0 draw, leaving the Goa team eliminated but undefeated. In the Under-15 Boys 63rd Subroto Cup, Goa faced off against Chandigarh in a crucial match where Chandigarh only needed a draw to reach the quarterfinals. Both teams played aggressively, with the score remaining 0-0 at halftime. In the second half, Goa came close to scoring twice. Ashno's long-range shot and Emmanuel Gama's attempt both hit the goalpost. Despite their best efforts, Goa couldn't break through Chandigarh's defense before the final whistle. Although Goa finished their campaign without conceding a goal or suffering a defeat, they were unable to qualify for the quarterfinals. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on YouTube, Facebook and X. Take care and goodbye.